जय मां मंगला जगत जननी मां मंगला जगतर कल्याण करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, 2019 मसीहा मार्च मास 29 तारिख रे बृहस्पति मूला नक्षत्र धनु राशि को अतिचार करुचंती। या फल 12टी राशि व्यक्ति विशेषकर कि प्रकार शुभाशुभ फल भोग करिवे से विषय आलोचना करिबा। वर्तमान बृहस्पतिंकर चलन रे जीवे द्वितीय धनधान्य भोग सुतार्थ लाभ नव पंचकेशु जामित्र षष्ठे विपुलाच लक्ष्मी सर्व शुभ दद्यात एकादशी एवं आउरी मध्य लेखा अछि जन्मरास सुराचार्य राम राजा वनगत तृतीय च बाणीर्बोध चतुर्थे विंशलोचन द्वादशे सगर राजा दशमे मधुकैटभ अष्टमे कुरु राजाश्च षष्ठे कर्ण निपातित। जन्म बृहस्पति रे राति पाइथिले राम राजा हेइथान्ते किंतु बण को जाइथिले बोली तार प्रमाण अछि बा रामायण रे ये आलोचना करा जाइछि। तबे ज्योतिष शास्त्र रे केते सत्यता अछि से विषय एठी मध्य प्रमाण मिलिछि। जे वशिष्ठ जे आयोजन करिथिले समस्त प्रकार राजाभिषेक पाई राति पाइथिले रामचंद्र राजा हेइथान्ते किंतु बण को गमन कले बा पिता सत्य पालन करबा को जाई से शत्रु मानकर सम्मुखीन हेइ पारिथिले। यही दृष्टि विचार कले जदि जन्म राशि रे बृहस्पति रहिले कष्टदायक नुहंती एवं जन्म राशि समय जो कार्य करा जाय थाए भविष्यत से निश्चय उज्जवलमय होइथाए। सेही प्रकार समस्त जो जो व्यक्ति मानकर नाम आमे उच्चारण करूचु तृतीय च बाणीर्बोध तृतीय बृहस्पति रे बाणी पाताळगामी हेइथिले एवं वर्तमान सुद्धा तांको विषय आलोचना मध्य करा जाउछि। सेमती अन्य जो नाम सब आमे उच्चारण करूचु से माने अमर हेइकिरी रहिचंती। तेणु ये सब बृहस्पति केबे हेले अशुभ नुहे सम फल निश्चय प्रदान करिवो। जो मानकर बृहस्पति शुभ फल प्रदान करिवो मेष मिथुन सिंह बिच्छा और कुंभ यही पांचटी राशि जात व्यक्ति माने बा जो मानकर मेष मिथुन सिंह बिच्छा कुंभ राशि से माने एई समय भितरे अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हेबे। जदि परिवार रे किछि समस्या लागि रही थाए किंबा भाई भौणी भितरे जमी बाड़ी नहीं जदि किछि संपत्ति नहीं कौनसी असुविधा देखा दउथाए ताले एई समय मध्यरे जदि जोगाजोग करंती ताले तार समाधान हो जिवो। एवं जदि पारिवारिक कौनसी आर्थिक अनाटन देखा दउथाए ताले से मध्य पूरण हो जिवो एवं माली मकदमारे निश्चय विजय लाभ करिवे। आउरी मध्य जो माने खाद्य द्रव्य व्यवसाय करुचंती किंबा घी मिष्टान भंडार होटेल आदि व्यवसाय करुचंती से माने बहुत उपकृत हेबे अत्यधिक लाभवान मध्य हेबे। जागा जमी गृह वाहन आदि क्रय करि परिबे। राजनीति क्षेत्र रे जदि पाद देइचंती बा एई समय मध्यरे राजनीति क्षेत्र रे लोक संपर्क वृद्धि हेबो। उपरिस्थ कर्मी मानकर स्नेहर पात्र हेबे एवं जदि विवादीय क्षेत्र रे अछंती ताले निश्चय विवाद रे जययुक्त हेबे एवं प्रतिद्वंदिता रे निश्चय जययुक्त हेबे। सेति पई कोनोसी चिंता करिवार मध्य नाही कि प्रतिकार आवश्यक नाही। तेबे द्वितीय पर्याय रे वृष कर्कट कन्या तुला धनु मकर मीन यही 7टी राशिजात व्यक्ति मानकर बा जो मानकर एई राशि से माने सम फल प्राप्ति हेबे। जहा फल रे जदि कौनसी समस्या लागि रहिछि कर्म क्षेत्र रे निश्चय कर्मोन्नति हबो बा कर्म क्षेत्र रे जदि कोनसी बाधा बंधन आगु सृष्टि होउथिला ताहले सेमानकर निश्चय समाधान एही समय भितरे समाधान हेइ जाई पारिबो। माली मकदमारे मध्य विजयी हेबे। राजनीति क्षेत्र रे प्रशंसित हेबे एवं विद्या क्षेत्र रे मध्य उच्च प्रशंसा पाइबे।
ତେବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଇକରି ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯଦି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାମ ରାଶିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଚର ଫଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ହୁଅନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯଦି ଅଶୁଭ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବା ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଘିଅ, ଚିନି, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର, ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ତୁଳା, ବହି ଆଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼େଇ ପୁରୁଷମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଲଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗର ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ, ଯାହାଫଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କହିଲେ ଅଶୁଭ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୁଣ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କସରା ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ହଳଦିଆ ଆସନରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳିରେ 108 ଥର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନତୁବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଓಂ ଅଙ୍ଗିରସାୟ ବିଦିମହେ ଦିବ୍ୟ ଦେହାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଜୀବ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି 27 ଥର ଜପ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରାମର୍ଶ। କେତେ ଦୂର ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ତକ ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।